Bonjour mes amis, donc on va continuer notre cours qui concerne les fonctions numériques entre parenthèses et généralités, c'est-à-dire les généralités sur les fonctions numériques. Alors on a déjà vu dans les sciences ou bien dans les vidéos précédentes, on a défini, on a déjà défini puisqu'une fonction, la notion d'une fonction numérique, définition et notation. Alors, pour faire le rappel, essayez de regarder les autres vidéos précédentes. Dans cette vidéo, on va aborder une deuxième terme, ou bien la deuxième axe qui concerne, ou bien qui est basé sur la représentation graphique des fonctions. Alors, définition. Le plan est rapporté à un repère OIG est une fonction f est une fonction et d de f sont ensemble de définitions. La courbe représentative de la fonction f dont le repère O et G est l'ensemble du point de coordonnées x f de x où x est un élément de DDF. X appartient à DDF. إذن كتتم الفيديو ديالنا إلا لاحظت لو غراف ديالي سي اف يعني لا كورب دو اف عندي لاكس on a l'axe O X, l'axe O Y. تلك toujours dans un repère l'axe OX, l'axe des abscisses محور الأفاصيل et l'axe des ordonnées محور الأراتب sont perpendiculaires عمودين بيناتهم. وملي كنقولوا ان روبير اورثونورمي يعني زي ما على متعامد ومنظم يكون نفس يعني منظم المتجهة اي ويساوي منظم المتجهة ج يعني المسافة او اي يعني هنا كاين واحد النقطة اي هنا النقطة جي كبيرة دونك المسافة او اي تساوي المسافة او جي ونفس المسافة باش كنتمشاو يعني ما بين واحد وجوج نفس المسافة نفسها بين جوج وثلاثة نفس الشيء بالنسبة لمحور الأراتب المسافة ما بين صفر وواحد هي نفسها المسافة ما بين واحد وجوج وما إلى ذلك. إذا غادي نشوفو لا ريبريزونطاسيون اللي هضرنا عليها أن إكس إف دو إكس عندي هنا باغ إكزومبل أو النقطة أو الأصل لوريجين ديال لو روبير أو دات الإحداثيات صفر صفر يعني هنا إكس كتساوي صفر إكغيك كتساوي صفر النقطة ديال التلاقي أو نقطة التقاطع أو التعامد ما بين المحور أو إكس أو إكغيك. غادي نمشيو للنقطة أن أ عندها أن دو عندها إلا كان إكس كيتساوي واحد إلا درت ليه الإسقاط يعني إلا كيتقاطع إلا درت التمديد هنا المستقيم لمرة من واحد وتقاطع مع السي دي إف وديك النقطة فاش كتقاطع ودرت ليها الإسقاط على محور الأراتب كنلقى جوج. إذا كنقول أن صورة واحد بالدالة هي جوج. إلا عوضت واحد في الدالة في التعبير ديال الدالة كيعطي ليا الصورة اللي هي جوج يعني إف دو إكس. إلا كانت إكس كتساوي واحد إذا إف دو إكس كتعطي ليا جوج يعني الصورة ديال واحد بالدالة إف هو جوج. نفس الشيء بالنسبة لجوج إلا شفت جوج كندير تمديد المستقيم لمر من جوج النقطة فاش كتقاطع مع السي دي اف او التمثيل ديال الدالة ديك النقطة كندير ليها عطي اسقط كتعطي ليا ثلاثة نفس هنا ناقص واحد كيعطي ليا ناقص جوج انسي دو سويت. هذا هو لا ريبريزونطاسيون دون فونكسيون ريبريزونطاسيون غرافيك دون فونكسيون.